भने म आउँदै आउँदिन ये बहर बना रहे हो हामी चाहिँ यहाँ रेन्ची भन्ने ठाउँमा आयो ब्याट्री छैन बिस्तारै बिस्तारै रेकर्डिङ हाल्नुपर्छ पाहुना घर यहाँ खाना खाने एन्ड भ्यू इज सिधै फोटो पाहुना घर स्टार्टिङ एलिभेसन नेक्स्ट स्टप साइजल भनेको छ 1 आवर्स लेभल इजी Apple. This is the most. So, it's time to have a Phoksundo Lake. Plus, we just had our lunch. And we have our Phoksundo semua tarik dari jauh. Samdua 3117. Okay, we are in Samdua right now. Samdua elevation is 3060 meter. के भन्नुभयो साइजोल बाक्राल गाह्रो छ बाख्राल साई सम्झना होटल सम्झना फोक्सुन्डो सम्झना होटल झरना पारिबाट म्याप हेर्छ तपाईं भोलि एनी दिन तपाईं कहाँ हेर्दै जानु त हो नि
त्यहाँबाट सेकुम्बा गुड Anytime it can fall down. The way is also, this is the way we have to go there, and this is the best view, like view goes. That's strong, magnificent, and very beautiful. यहाँसम्म त छ, yes, and Jharana त obviously it's beautiful outfit. It's unmatched, beauty unmatched. And it is a bit risky way, so I think careful, slippery is the most captivating is this waterfall. You can see the landscape behind me, and obviously it's a Jharana त हेर्नै पर्यो. हेलो गाइज, ल म चाहिँ मेहनत गर्दैछु. यो भनेको आर्मीमा जाने लक्षण हो कि के हो हैन. टुडे अनदर च्यालेन्ज इज एक्सेप्टेड. ल है, भोलि अरू केही च्यालेन्ज छ भने पेस गर्नुहोस्.
I'm keen on completing. So this is the entry point for Tsey Phoksundo, and I've completed the challenge. I had a magnificent view. It's good enough. There you can see. This is the information board for Ringmo village, a born village in Dolpa. It's almost same as okay. कहाँ जानु लाग्यो? म त हामी Tsey Phoksundoतिर हजुर। किन के गर्न लाग्यो? के गर्नु हजुर, भारी बोक्नु सहिलो छैन, घर पाल्नै पर्यो। बाह्र पर्ने कसरी हुन्छ नि? भारी बोकेर खान गाह्रो छ हजुर। Tsey Phoksundo रिङ्मो गाउँ आयो हजुर, हेर्नु। के भएको यो? के गरे दाजु यसले? के गरे यसले? ए यसले पनि देखायो, गरौँमा बोकाइस् भने हो क्या हो। We are in Ringmo village of Tsey Phoksundo National Park, and you can see the housing structures and landscapes, and it's not heavy, but it's kind of tiring. Yeah, in the Himalayas. ए लिडर हो? ए लिडर, ए राजा सेकेन्ड त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ ए भारी बोकेपछि उपहार दिने। अहिले चाहिँ 5:30 भयो। हामी चाहिँ Tsey Phoksundo घुम्न जान्छौँ, होटलमा ब्यागहरू राखेर जाउँ ताल हेर्न। Let's see the lake. So finally, after one long week, we are in the Phoksundo Lake. You can see it here, Phoksundo Lake, 3639 meter. So let's move. ए बुन्न सुरु गर्नु भयो? यो गलाइ चाहिँ के हुन्छ यसले? झोला हुन्छ? Here is the Phoksundo Lake. Yes, we are giving you the close-up of Phoksundo Lake, the almighty, untouched. Phoksundo Lake is here, and I am standing here in this part. This is Phoksundo Lake. अनि त्यतातिर मन्दिरहरू छ, हिमालयहरू छ, एकदम लेक चाहिँ स्काई ब्लू कलरको छ। Just like you see in the YouTubes. हामी भोलि त्यो बाटो हुँदै जान्छौँ। So tomorrow also Phoksundo Lake अझै राम्रोसँग देखिन्छ। So goodbye for today.